Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awurade agidifo ene enso michia obi biara chia metiefo ene mahwefo nyina wo Yesu Kristo dimu. Osafo panyine aze kwam bedu baabia wo biara michia wo ne wo yire ne umba. Afayo mega asafo mu asofo asorema obi biara wo trisha asafo mi gasie michia awurade asundwe nko obi biara. Mese yeda yenyankopon Israel hene na de ama yese emfanka na mani yenkyere babia wo bia mechia obi biara wo hwe onyame akoa nanso yebeka onyame asendi tag onua na contact onua se evangelist aba platform ni so ono nso emra so bi na o mechi onyame adwene na wo de comment enso afa comment section ho ade aba na mafa comment ya owo emfa ho o comment bia wo na twere efa ho na afenso yebehwe na ya reply won so na afenso first obe subscribe your YouTube channel no na o comment bia won so o de be ma ye Gideon Mensah Zurich no da so eya adwuma ewo WhatsApp no YouTube channel no so Gideon Mensah Zurich na Facebook nso ye Gideon Mensah entihwe ne tusa anamo ne subscribe na emie baby adoma no video bi aba wonsa be de ebeka bi na share video we nso ema yankopon so han eni wosu achi da bia meka ma mo share video nso awurade mane han na doye nkoso ni machi mama yi ni adoye ni obi biara achi o Yesu dimu so share video we awurade mfa so mane han ento de we bia so e wo Yesu dimu amen enenso awurade ma osofo panyini mechiao sofo Frank ni adofo nyina no ene ye besua onyankopon asem osofo na ene platform ya yabaso no awurade ye kasafo obi anyame gi ni firi nyamesum mu hello on say ya dem die ntambasa me share sa message we no Old Testament Adam ye boni na awurade po ne firi na henie mu na wo yi ni firi ni tenabe but ya na nipa bebrebe nim se saade no Yesu abewunti toede etwa Yesu Kristo se na sem wa meyi bi emfrim no be hye ne ma o ma yehu sa asare se de tifri tete ne sa ne so tinti na me pese me ye dai ewurade mama platform so betie ekwan ewurade fa so yi obi frigi sosum mu na sa kwan ewurade fa so pu obi ya reject obi frigi sosum mu ewurade hia nipa ne biem hello enti obi bia waba platform na se no so bra ne betie bi na fan so tin sa we yebone ewurade mpo na ewurade wo nipa hello ewurade wo de wo nipa ye wo nipa bebrebe ti asase so ewurade e de awrejete wo mu but hu se ewurade awrejete safo no ye wo asofo bebrebe ewurade frɛ wo na se wo awrejete wo ye wo asode ma bebrebe mu wo nyame mu na so ewurade awrejete wo yobu awurade ne kwa pamba sa pande mu ate condition binti hello entisa enseme na mekoso me pese awurade ma bra na betie bi na menya aboten kire kire kwan awurade fa so reject nipa free kisosomo na amwa mo bibiara opese uwura nyankopon mu na wunya ditis no onsaka saditis wewi osofo mame ntumi nsamfere me nyankopon oba die kokrobo tia yensan mopo osoro ni asase yefo juda mujata de wonsin so ma ansa no waham de wo ma Jordan subonte bre ne ho ase ne okofo ma Israel man de wo pa Jordan mu ma Elijah ene Elisha sa abandon dia de eni ho wotimi ma ne ba no ni dina ne he kasafa ne ho wo entumi ankora no wo kateso na wo sore se de onu ape na ni din ya ho bobrim na ni din ya ho nyankwa wati asefo nyankopon living God creature God master man the master creature almighty God se uradi ni abrabon ma sofo abrabono eyesni with that God you can't do anything in your life
entine me pese me be awurade eni pope bebre be awurade afiri wo mabrabom wa hwe be kasa awurade da so wo abrabom sofo de enti na me kasa no awurade firi Samson abrabom a Samson de ne wonim se awurade da so wo na abrabom Bible say na awurade ye de apono awurade adwane ko before say awurade bebo abrabom na me nhia de afa onsa sembe ho ni asofo bia omoji omtum som da so ya asofo nanso in spiritual realm no awurade nsafiri won so wagya won pa ma won a Christopher bi omunim say awurade de wo mu afa asofo se ongosi abata baka say awurade wo afa battle and it say awurade wo afa ana wafiri wo afa abra sanse kwesi Filistifo no afa wo kasa na enya dwo champion enya hu se awurade ko na okenka babo si na Samson de wonim se awurade da so ni mu enso no soroko and then me share de bi wo John chapter 15 verse 1 no etiasa wo se nokro bebe no nokre ebebe no verse 1 wo se mene nokro bebe no mimi Yesu Kristo ni nokre bebe no na meja ne okuafo na meja me som no meja ene okuafo me de me hwemo so ba fu wura ne onyankopon tiasefo kokromote ensan mopo do bo so ni asase na me de me ye nokre bebe ana meja yo okuafo no to na emumu nyuma wo se me hu ban biara enso enti mo amaba mimi Yesu Kristo mu no se mo anso aba wo me mu ane mayiwa afiri ho so for this is the secret ama asofudie adoso no ene sofu bia ya no akote ne ho afiri ha no okwa ye tie ni the secret ni ni se sofu awurade yi wo se dia sore nanim ma memfa Pentecost mu mra ye nim kakra ene Roma no mra se Roma afo ne de honam sumu nyankopon ne o man tie wo nyankopon asema se wo ya brantie ne nyame afro na ne ho mo so a na awurade aka cho se Roma afo na mane entifirimu na mesume mfa wo nya de entoa so na abra Joshua any Moses nam no Moses ye bone na awurade dropo Moses eno di Joshua ye de etoa so hello enti ene no se wasori ye bone asori ne ntie nyame ase na leader ne ntie nyame asema awurade betimi afa brantie bi o wasori ne mu obomore no afa no akobire ne se afi no jawe machiri de we mu de mapo wo mu na memfa wonye dai entoa so what de me kire no ebina 1 Samuel chapter 15 awurade de ye so no efrisa awurade ka kire so se me de mapo ba ka kire Samuel se me de mapo so enti janna kiri de na me nkiro bi fufuro na kofa na me nsra na ngo enti se nipa bia wantie wo nyame asem wo nyame dwuma mu se nyame afro se wo sofo enti wo se wanye obedient ama awurade a na awurade ja no akofo bi foforo enti se asori no wate awurade betimi afro so nim no aka kire wo se wo oso kwato de by the way ye no wo so koye bia wo so beja wasi wo no akofo bi foforo to aso fi se de enti awurade ye sa sofo ne me kama awurade ma ye se awurade de enti asori ebu no awurade de yes selection hello awurade me se awurade de ye de what the yes selection enti wo fa we na we enti no afa wo pedo betie na asem wo be qualify na afa wo de na henie ama no enti awurade kusu se wo yes selection no enti mama mfa Kristo somo ntoto sa asori abu na asori na abu na awurade de ye na de selection hallelujah if we say the make say we enti awurade asem na awurade atu no akofa foforo aba enti wo sofo awurade do beba no se wo so koye se de we ya na wa ye o enti na Israel awurade man ana Israel bone na awurade ja Israel na ye ne man si wono obefa amanamafo enti sa amanamafo anso antie na sem wo so obe obepo ye nso so asa ko awurade fa so ye na de awurade po bi obedi mu woni mu obesum ne ye enti Yesu Kristo be kirekire maka sa meme ne nukure bebe na magya yokuafo enti mo amaba me mu no sa mo so manso aba mesume yi mafriki susum mu on say na me kirekire nsembe mu me say first no na ye wo physical word what you say na ye wo ewiase na ye physical
se obi ye bone a wo de kotokuro kotwa ni tiri physical but and then ye ni physical word biem ye won spiritual word enti asum nyame wo honhom ane nokure mu enti fase no ye yo ye po obi awurade be hu se we ye apono but and then I spiritual word ninti no se awurade po kura wo hu no this is the sick letter e wonya mesum but me pese awurade ma enye sofo ni sofo enye sofo wagi din ane sofo enye sofo wanyi din na emum sofo awurade da so wona fa sofo wada so tie awurade na ase Yesu si bebre ma fro wo mu ba kakra bi na meyi won ehon so ene topic no topic a me se badwemba na beti sansem ye de ase enti enkasa wo sofo de wosi mache na sa wo sofo na amfa nsese anya adwuma awurade be yi na si nchen na Moses impo ne yi na si nchen na wo sofo Moses impo ye yi na si nchen akofa nipa foforo na wo sofo ene so onyankopon ankasa so ti ase me se awurade de ye ye ne selection enti Yesu Kristo men kwa pam foforo mu pam foforo mu ami ko Old Testament o minti na mabase Yesu Kristo asema o kan no no se kire na me be kire mo ha no enti wasemani ne kure beba ni magya yokuafo na me ho ba bia wanso aba no meyi na Afrika sosum mu e biara eso aba no na de obaso aba o memu ne de me mawurade beyi ne ho nwura no na waso aba bebrebe de amame enti nipa obetie masem no me soma wurade beye ne ho adwuma na mema na so aba de amame woti ase enti wasi na do obeso aba no wode meyi ho na so aba bebrebe mema mfa so aba so enti sister beti ubetimi ama so aba mfa so ama wurade nso aba wo mu abaye woyie na so fo me pese asem ya me ka no wo jampo asem bi na me ne awurade ma chance bi jampo ko Matthew enya Matthew what is saying sorry Timothy yes 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 20 me pesa me ka awurade ma asem bi 2 Timothy chapter 2 verse 20 yeah what's it Christopher gu ahodo mienu na efie me papa o se Christopher gu hedai eti wo ye Christo ni type baby a wo ye omo mudi a kire se ne na ye omo mu nyame ma enti awurade kire mu se o kamenti wo se efie kese mu ni sika wo se efie kese mu ni sika ane dwetenko ne nua ne dote de ene de wo mu de nsu mu no bi na wobubi ne ebi nso ye ne de womuo wo de womu na sede obiti ne ho firi na se obiti ne ho firi ye no ho a obeye ade a obuo yes na wate ho a owura no de yo bibia eyi so on say asem ahanso abe confirm wasiesie me pato was confirm na until council so ne wie na wasiesie no de ayo adwuma pa bia enti ha na awurade se kire se Timothy awurade fa Timothy ya ka se hwe modie mububo ni bi sini bi nti duani na tie de mububi na mumubi woti ase na nso me ka kire se mamumu boni bi nsiri boni bi na sa motem firi de eno ma boni nyina ho a afei awurade besiesie mama yepe afei o se waso aba afei no asa wo Yesu se to obeso aba no obeyi ho no waso bebebebe na owura na siesie de enwuma pa enti awurade besiesie o efi so so aba mfa so wo de wa enwuma pa enti sa ko ba bia na ye free ye ba no e wo John no enti Yesu Kristo ma yehunu se obi ba ni mu no wa metie sa nipa na asema awurade ba reject o ensem ni mu hu ensem mu du papa sofo me si nipa bebrebe wo ha awurade yi na poma furu mu so nipa bebrebe wo ha awurade reject wo ma furu na hiniem pa ebonhwe ya sofo beka se awurade da so wo afa abra awurade free sansi na sansi do nu se awurade da so sorry no nu se awurade da so we dey nafa go nafa sofo we mi so kakra na
minye enti no ni se awurade da so wona fa nanso na awurade afiri samson mu kɔ me se ene Kristo sum na yesum no me se ene a spiritual word na sa wiase we mu ayewo no so wanhwe wo brabo yi a awurade be yi na dom afiri wo so na wabedam pan awurade be yi ne nwosra afiri wo so na wabedam pan nipa bebrebe awurade yi na pam afiri won so awurade hu yemobo na problem bi wo ha enne me pese me kirikire mu awurade man so adwene mu ye de eda ho sasofo ye wo asofo bebrebe wo asase so hon mamenka wo masamo njiro problem a ye face ni enkom hye na ye hye ya na efili no bebrebe mfiri onyankopon na de ma ye ayo bonsam o Yesu Kristo so bonsam e dadafo ne kura bi ni mu enti obi otwa to bi na gya na obonsam fi se ne ono ne enka ne kura fifitiase enti se Yesu Kristo furu mu se kima na obonsam abeteki control enti obetimi amwa kwa sama anya ne yedai me se awurade ma ya dwiri obonsam betimi amwa kwa sam bia woni se asam wote ene no wote ne kre ana wadi kre ba sam ni firi bonsanti obonsam bedadao Baby says, Onyankopon fru mu sesia no awrejate wo kofa nipa fra na afo bonsam abetena mu firi so oposo no wo homboni firi Nyankopon nchen ebetena so mu go so be process demon hallelujah enti se me se sutie yesna yedai so fu sutie yesne afore bonti nipa bebrebe wo ho no ma na awurade no mu wa pam ne mu ate enti wani da so se awura so fu bi ka kire wo se awurade so obeyo kese awurade so obeyo se obeye se ade yesa wo ya ansa na de sa ade na ba mu anyentu ne awurade ntamate enti sa pan mo breki se de woni so fu bi ntama breki no enti abra me kasa no me se obeyi wa Afrika so suma wo enti ko don ne yenko yento asem so John chapter 3 verse 3 was asema maka kire mu enti maka we ate mu na munim se hinta de enti afedi mabayi mu firi mu be hyenya mesoma ase mu ntina me mu afedi mu amaka sa ate mayi mu firi nyina afiri mu mo yamfonso obi yamfonso abi mawurade me de acha no ebise mabaka ne kura kire mu enti afi mayi mu firi afiri mu enti mu ho anya afi na me nso me ntina me mu enti afi ameka ne kura sam pesa mo to mo de enne mo betena me mu na me so me metena mu ko sedi aban intumi infrinum wontimi nkonko so aba wo ba bia gise etina bobe ni wo pesa wo so aba gise wo tire nyame bu sa wo pesa wo bra boye ya gise wo tire nyame mu so pesa wo nya nkwa gise wo tire nyame mu hallelujah sa wan tire nyame na wo adwo so wo nyansa ko bo bra awrade ma wo se enye yi efise mi mu wose na ni mu na nkwa wo na nkwa no ni pa han enti se wan tire nyame mu asofo na wa dwe se me kwama kobo me bra ensi wo ye ta efise awrade na mani paso bamfa so enye nipa de ye bibia na so bamfa so enti so obi wo som nyame a wose me gya nyankopon na makwa akofa bosom me gya nyame na makobo me bra wo gya nyame a kire di a ukwa enkowie wo ye da wuja nyame akidi a enko wie wo ye dere kwa ko wie omusuo enti so obi firi nyame na ase a afi okonomi mu efisa ni mu na betimi anya mfaso ye dai enti wasese obi firi mi mu a ontimi nkoso aba sofo mimi nyame mu a mefiri hallelujah na so mi firi ni mu a awrade se me nkoso aba enti remaining your seat enti yenko wase na mini bobe no afemi Yesu Kristo mini bobe no na mo ne man no na mo nyina mo ye man de otena me mu afedi wati mi mu na me nso metina ne na me so beti ni mu no ono a na obeso aba ono na beso bebrebe enti awurade ntuma wo so ntimi nso aba ma awurade da obi biara ma so for me ma hapa obi bia awurade ntumu biara no so ntimi ma mfa so wo bia ntimi busa wo sem se wo ye Kristo ni efise abra na nyame ti Samson mu no ena na Samson ye nipa
ɛna na Samson yɛ Samson ba awurade free Samson boss na Samson be yɛ sɛ nipa bia ɔbɛyɛ sɛ bɔɔla so nipa ɔbɛyɛ sɛ obi a wabɔ da madman afɛ wɔnyɛ normal biem efisi wa free nyame hu enti obeye se nipa bia hallelujah amen enti Yesu Kristo se se obi free mi mu a wontimi nkoso abada na de wotimi mu na mesumiti na so aba enti question say busa wo se enti awurade timi mu ana sofo se awurade tu mu ade bi wa wonye awurade tu mu a abrabobu aba te wo se wo bobrabo bi a na dane wo se awurade afiri wo mu efi se awurade furu mu asuro nyu mu biem Paul so wana awurade won kan afro mu nyankopɔn ba awurade wo mu firi mu a ukoyi bibia na ha obiem enti won enkofo bebebre wo mbasum nyame na nyame afiri mu enti ogina ba bi di nyame wo ka nyame wo asambɔne a there is no shake every se okonkro ne na firi ne mu Montra me mo. Misi montra mo. Chimi be oni biacha. Chimi be me kradofo. Enradi chimi be mo brofo nyankopon. Chimi be watiasifo nyamie. Ora chimi be wo. Babia wabra ba kodrubia. Sabra nyame mu. Onsa machi Chimi bewo. Enti awurade se so free ne mu a wontimi nkoso abaye nto so base na munkwatimi a afa wogya makiredi a na yo adwo so do nyansa kɔbɔ wo bra wontimi nya hwe sofo ndipa bia wafiri asafo mu no hyɛne nso pa efiri se yɛte afa yo mega no enipa biara fi se nyame adwene ne yede nam enipa bi wafura asafo no wate se obi afura asafo no abeg survive da the end of the day nanim begu ase efi so free nyame ma wo kɔ numi mu wo free nyame ma wo kɔ ha mu enti se wo free nyame ma come back wo kwatimi a wo timi nya hwe aso bi tena me mu a afei na me de obi tena me mu a ko what no twene obi antre me mu a me to ne twene se ban na wo na ewu afei ko ti o no de afo asa kwato gemu obi antre me Yesu mu a me sa to ne twene so afei so abi awurade enipa bi a wantena awurade mu na afei wone nam basa na awurade to ne twene da oto twene wie so a wase wie mesa boabo no da do akugu gemu enti ye woni papi wa uma firi nyame mu one uma firi nyame hu mu ne ntisafo ni nyina awurade so no so ato ma twene hwe koras asemi obresusem okay bresusem ngo ma edi kan tre ye aduonu nwotwe yi mu aye enkono no edi kan eti ya it is saying so for farm me na me ma asem ya Solomon awurade ka kire Solomon yedi kan eti aduonu saying aduonu nwotwe 28 imu aye enkono 28 verse 9 my son Solomon acknowledge all me ba Solomon oh my son Solomon hunu wagya nyankopon acknowledge your God and your father nefa wakoma mu ne wokra ani so and serve him in your wholehearted na urade pepe akoma nyina mu na hunu adwen nyina mu yes se wohwehwe se wohwehwe no a ubehunu na se ogya no a obeto atwene kura hallelujah so on said the urade kan se fa ho wase afi bi ba Solomon hunu wagya nyankopon nefa wakoma ani so esom no na se wohwehwe na ubehunu na se ogya no so beto atwene kura wono so beto also the cross also enti awurade ma yehunu se obi antema me so meto ne twene obi antina se mo me so meto ne twene enti nyame som aye som no putina Paul be kan
se mo nso mo se mo da so wo gide ni mu ha woti ya se busa ho hwe sofo awurade hu ye mo boda awurade hu Kristofo mo bo efise nipa bebrebe susu se wo mu de wo da so tinyame aso dem nanso atemu de na Yesu se Matthew chapter 7 no Yesu se na meka chance mu nyina mu mfiri mi so nko na minimu da na mo amanye de entri vise wa di ka wure jet mo dada wasi nyansa mo apo mi nim de ni mu nyansa nti me so ma po mo se mo nya me sofo biem anya awurade na ekasa sofo me se enipa bia before so beba mfa so no gise anwum we me de ansa no nipa beye okra tiasefo obesum no tadam ye jawusi ansa no nipa beye okra tiasefo gisa obesum no dadam enti sofo awurade gusu a wo yesa selection no eduwa wenti na sem no na wa pake o wa fofoforo nipa dos nyonkwa ni nipa nyonkwa na ho ofe nyonkwa na ate borofo nyonkwa na aprichi borofo nyonkwa na aprichi twi nyonkwa na wanu ate se wenti Israel nyame a na ajebe na okache ileja wose urade akunkuma difo ni nyina edo asehwe abrantie ntoatoa na mi wa difo yes yes so what you nyame adwene wona wo se woni wa urade nyi obi anyusu no na so urade ka che se wuye frani abrantie na mi wa difo mako 7000 ye ku nyina ye so wo urade ja wosi wa wanyi obi a won awurade wo obi obegba no homode asemi no mi no sofo awurade wo bi ade ye na ewu Yesu si ye bibi no awurade wo bi obetimi aye ma na bro so entin fan so ti se woni wo awurade ni ho you are shit before God. You understand me? Na me preach kire awurade ma me kasa kire badwemba se badwemba betie nyamene na wanhwe ya awurade obedropo baabi oduduro no bia wo na awurade yu se bedu abusua no so ba wantie awurade asente awurade betimi adropo no akofo bi foforo awurade ye bi sofo afeden samra ye ni awurade me kan me se onyansafo ne betimi atiase ma na dwemado na nyame som mesi asofufo bebrebe wa asase so a sofo awurade apo mu sofo awurade ayedai we na me kasa me ba be kasa afa nwuntofo no ho no na wonim de ntia awurade nwuntofo no Ghana gospel musician fo no omunyum na ho ode atofo no sisia na mafu midna kasa awurade apo no hallelujah that na sambo midna kasa awurade apo no media awurade kasa kire mi wo preach to atwa ye dede no ye na no no de kasa but when ye awurade afa awurade yi ne honhom afiri ne so entiese wa be di mo wa ye process onya awurade ba o kasa sa awurade ba onya awurade ba if you said the reason why awurade yi ne safiri ne so no sofo mi see ye wa adifo bebrebe awurade ye wo bia na me ka ni papa wonte ne ho asem ankrato awurade yi ne mante firi ne so gene nwosra firi ne nsem achakura ne nwosra firi ne nsache me kasa se nyame akoa na ne nkwa awurade fa so gene nwosra firi ne nsem no awurade ya na dwe so obebue ode nwum be fa ni mu apie enti awurade hye wo soro nwum pa de ma no bise na awurade pe so ode nwum hye na ni munyam
na awurade pɛ sɛ ɔpagya no wɔ ne nnwonto mu but wɔkɔyɛ program wɔ baabi a sɛ obi afrɛ na no wɔdi akyiri sɔfo bi afrɛ na no wɔdi akyiri sɔfo bi afrɛ na no wɔdi akyiri ɛna awurade ho agu sɛ ada na wɔto dwom a abosom asɔfoɔ nyinaa yɛwɔ abosom asɔfoɔ ɛyɛ ɔbonsam asɔfoɔ eti ne wɔ obi ɔbɛfrɛ ne bia nti saa program na no wɔyɛ no na ɔmusa awurade baabi a yɛ so ɔkɔ ne na awurade gye ne na ma awurade gye saa tumi ne yɛ dɛ efiri ne nsɛm enti wagye na ne tumi efiri ne nsɛm ɔde bɛma nipa foforɔ ɔde bɛma nipa foforɔ ɔde Yesu tia ma ɔde Yesu tia ma ɔdɔfoɔ ɛhyɛ na yɛ kasa obi bɛbɔ wuram ɛmane haw mesi obi bia wantie wɔ nyame ne no awurade yi ne mantle free ne so wɔde mani pa foforɔ mesi ɛyɛ ana meka okum chacha sɛ wɔsɛ ma yɛ nyame dwuma 28 years wɔnyɛ na dwuma kwa na wɔtwekura wɔ awurade anim tiare nsa no ka na awurade anim na nipa anim de wɔn aso ɔno anim de wɔn so wɔnyɛ na wɔtwe ɛwɔ nyame anim pa me waka cha obaka sa me senya me dwuma se na wotwe 2 days ko ntimi nya awurade adwuma 2 days hallelujah me se na anipa ntinyame ase ye wa asofo bi wo Ghana awurade mante afiri won so ye wa asofo bi wo asase so awurade mante afiri won so but da be wu na be se sawo ne awurade ntamate uwa when you die you see it clearly. Sɔfo mesi nyame som ye didi agoro sɛ de ohu nyame som na nyasa omu di agoro asɔfo nya wo na me no kɔ asɔre a awurade bufu ye no sɛ asɔre wa yakɔ yakɔ abayifu asɔre no awurade bufu ye a wo do odi ame nyi obagyi firi yensem no na ɛdeɛ na asɔfo ne ye ya ma awurade ebufu na awurade kasa ase ne kyerɛ no asɛm da be anipa so me se baabi a wugye me se obi wa na awurade yu se we bedidi mu obusua bi anase awurade ne wakɔ apam so mane nhia woda but obetimi atu na mo bi awurade ne mante afiri wo so emfa nkosofo nko a na asema make ye deep nkyerɛkyerɛ awurade ye ne selection ti sofo de na selection no na gusu america ho asɛm no enti me se enti awu no so wote asɔre na nipa begu na asene mu asɔre gidin a na wanti wasema wakora bi a wone ne nam no na awurade aka kya kwan so mvire won chenko ebi se wo sunni mfaso ma awurade na aba Elia tiase no Elisha betumi akote ne ho kwa kam se wo se awurade ne se te wo ho it is not possible ebi na ho mbone na akwaka so mvire na atakwa na ho ye wo se meteme ho usisi me ene yankura ne bebrebe ya bi omfiri enye awurade ne ka so omfiri sofo na so ono ane firi ho basa wo bote sofo a wo firi nyame na ase na wo te ho no de okopo mu ye no hallelujah amen efi se ye pegya wo nyankopon ni monyama nti se before say awurade be ka che o sofo say te ho firi wo sofo ne njen no there is question mark there is question a day there is question a day menka so akwa na atwa fa so ana se menka so akwa na bukwasi o enka so akwa ne dedom okọ nemum tena se bia na awurade na apoa ana se enya awurade ne ka so onko no ade na adwene nya saade a sofo awurade ka kire so be koso so samo so be koso so ko sida be di jana kire di na eko fu bi na mensra na ngo nyame som no me se asem no sofo me mpese ye be ko dip ne ebubu ni totototo menua me se nya botre follow sasan me di be pa na me ma wuditis mfanya me som na nyame so se de mu hu no wonti ase sofo me awurade kwatete mi o na omare nyansa nimdie na wurade akasa de tete me nya dipa ni te wurade tete me emma me dit me before say wurade tete me no we ho asante was we mapono we ho asante mapono no wa mam you reason tie opo no na wurade di tu me fo said de wo maye na wajo ma kire de sa no we ye bia mepo wo yima wurade nshiraw me ho se wa ba platform ne so wurade nso emma na ho de nya kase ma on say osofo on say asama me kire me say abara wurade tete me no
me awurade tete me pepo so na pepo na no watete me so no say awurade yi ne ho adi kire me a wasi we me ne ntemate we obi ko ba wo nchen a we sofo awurade si we ma ne me ho awo yi sofo me asua de me kasa minim de me ka when I'm started to speak sofo me nyese me betia me di magro ebi se minim de me kafa awurade yi wafiri mu ana oda so wom awurade yi ana na die nti na odi ba yi wo na die nti na oda so wom de awurade pesa wo ye no na wo to so wo ye de na ewom ba de awurade pesa wo ye sanya na wo ye de a na wafiri mu hallelujah ensemu nyamesum do mo tete aso de ba ye de joke you to mo tete aso de wuri de wo deliver na so for me ne so for kwa me si delivers adom wo ye so wo sra wo ho to mi wo ho eja wo ye mu ne sa se deliverance yes me so me de so to etos na ko butwe kura na ma ho de aba when you already say mu ye pie no se mo awe no obi buhwe na opra be busa ni panu mu jafri ho ana se tumbi bi pie firi obi mu ne ko si obi mu a eno so me busa wonti munya pie na mo nkyere me ma ne kwan wona awurade san ka se mo san ko sua de sofo me si awurade sheda de trans so wo kyere ya de fa nyamesum mu enti me tra people so more than 7 years to 6 years to 7 years to 8 years there be na me people so 6 to 6 na awurade de kyere ya de na ne ye ne wuma bi na na isan nyamedwuma ba awurade kyere ya de no na one day wa kyere ade a gisi ye bebom pade ne abe no abegina mpabo na awurade ka se ye nya na kyiri ono so awurade yi ni firi mu na ye nhia ya de enti nimde ne wo sra awurade de me no eba no ono wa firi nyamesum mu bana ondo da so nim so ye nyamedwuma ba minim so wa firi mu awurade kyere wade na asofofo no ti enhia de o Yeshia Bible shia story ba nye story ma awurade mfa won trust no kyere wade the sick won kokro da so ye atuma Holy Spirit still working but enipa nhia de woni se wo bom pa ya eno ane mpabo ba hia onyame mu nimde enemi busa wodofo se woni awurade en oda so ti awurade mu ana wayiwo e de ne be ma awurade ayiwo ayo question busa ho na kubusa se awurade me ne won ntem te sei relationship adam ne awurade ntem sa na da so work here relationship adam ne Israel yankopon ntem sa na da so work here ebi se wo ja Israel fo akiridi a wo awurade betime ye akiridi ezi na Israel ya osuru yankopon ne kosua den so awurade se me ja me man sofo be pese me no ka sembi na ewo Psalm 31 yes Psalm 31 verse number 10 and to 11 no kambra na memfa enkowie case we na afeda wo fro ye beto so ewo hanso na verse 10 wo say na many enkwa Psalm 81 Psalm 81 verse 10 Psalm 81 was verse 10 was say many awurade wunyam afa meni awurade wunyam kopon yi wo firi mi yi wo firi mizem so abaye no tre wonum tre na mi nhemu ma na so me ya mpene me so ko mema antie me ne na Israel ampene me na me ja won afa wo mo mantie me ni nyina me so ma ja won din yen mu afa se de mo pro makoma se de mo pe na me ja ma wo mako obi anya de wo pe wonante wona wa fa obi afa na de na ante fatio awurade ja Israel fa sa fa wa de opa so de wo ye bia ma ja mo ma yi wa fru obi afa na de na ante o safo a wotie me obi wanya bra wo hwe YouTube channel obi wanya bra wotie me wo Facebook ene asemi international bi ne ho me see ye wa sofo more than 1 billion mafira awurade mu bo mu da so ye asore
But what is the problem is obu a independent we so yesofo awurade furu mu so fa so otiri so be obenya tumi enti asofo bi we Ghana se say minimum file awurade ma me hu bebrebe fa awurade afrim ba so mu nyina be di mo ba wo da so yenya medwuma bo deliver ba enya honhom papa no mu de nam obonsam ene control na nye Israel Yankopɔ visa awurade de ono mu covenant ni mu ate ede so mo ne bonsan na benya covenant so ofiri mu a no ofufuro wokofa ofiri awurade ma no bonsam die why na nyame firi ni mu obonsam ama na brabom abra Judas free ado ni mu a wana bonsam siminiye o ya domeo to obonsam ebe manipulate no Emma Judas question, yeah, Judas now question no konfu na manipulation from Satan behind the Sasino. Entinya o no na question no konfu name obonsam be manipulate no. Ofri nya memu so be yeso am na obonsam be take control. Enti o ka Judas one story na was na obonsam be share ne ma. Afei unyame afiri mu ntiafo ne bonsa na ebedele entie wa asofo bebrebe mo afiri nyame mu bo mo da so ya asore bonsa mu ne kontro nyame enti se wa hwe ya beka so ye sofo panyi enti woni nyame adwene efiri se nyame ni adwene de ma no afiri Israel Yakopon mu obadwen banti asem ya making na memenkyere kyere ya na mu yedu se wa ho ade wo foma wontimi ntie se wo ye honam nipa wotie menkyere kyere wo bu ahwe if so ya wona mu ndepa tina minya botra kasa me kyerɛkyerɛ ma ade ache kakra wate ne tie na da wo frɛ ba betoa so na ya kyerɛkyerɛ nyame mu amwa hunu sɛde nyame mu abrabo sitie na sɛ Israel Yankopɔn mu nyam ende mame na omom pae bi na ɛfa won sato akoma so ba bia wo ne sere bade sɛ wurade hu me mɔbɔ na sɛ wapu me mpa Sanjeme ne fami be wura wo mu ne bebue maso ne bebie me na kyerɛ me wakwan a memfa so a meka wo mu until se obeba na mame so menye yira bada o nyame agya oba ene ngongo de muti amen